अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और हमारे साथ माहिर मईशत एहसन मलिक साहब इन स्टूडियोज़ मौजूद एहसन कॉन्वर्सेशन होंगे। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि एक दिन में स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, अगले दिन कुछ पॉइंट्स में जब कमी हो रही है तो सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, लोगों को अरबों का नुकसान हुआ है। ऐसी कोई बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं अनवार, पहले दिन 2400 पॉइंट प्लस गई है मार्केट, कल 110 पॉइंट माइनस थी। इतनी मार्केट रूटीन में करेक्शन ले लेती है। मेरे ख्याल में अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें चीजें पॉजिटिव मैनर में चलेंगी और होपफुली ये गवर्नमेंट भी सेंसिबली आगे लेकर चलेगी चीजों को। जहां पे अभी आपने बात की, मैं आपकी बात सुन रहा था कि जो फेटफ है और ये आईएमएफ है, ये सारी चीजों को जैसे देख रहे हैं, उसमें मूडीज की और जो फिच की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि जी हमें डाउट है कि पाकिस्तान ने ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया है आईएमएफ के साथ, इसकी जो सारे पैसे हैं ये वो ले सकेगा, क्योंकि उसकी कंडीशंस बहुत टाइट है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को बड़ा सेंसिबली चलना चाहिए, स्पेशली सागदार साहब को, क्योंकि वो ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं, जैसे उन्होंने स्टार्ट में कर दिया और उसका खुमियाजा पूरी कम्युनिटी ने भुगता है। तो अभी हमारे पास टाइम है, चीजों को अच्छा मैनेज करें ताकि दोबारा ये चीज ना हो। जहां तक रही बात डॉलर की, तो डॉलर मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें नेशन बनने की भी जरूरत है। ये जो एकदम हम शुरू कर देते हैं कि आप डॉलर परचेज कर लें, पता नहीं खुदा न खासा डॉलर ने 400 पे चले जाना था, मार्केट में 350 की आवाजें थी। तो जिसके पास 1 लाख रुपए था उसने भी डॉलर परचेज किया, जिसके पास 1 करोड़ था उसने भी डॉलर परचेज किया। बहुत अच्छा हुआ। मैं ये समझता हूँ फर्स्ट टाइम शहबाज स्पीड नजर आई जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इसको एज ए मिशन लेके फिनिश किया है वो बहुत अच्छा है। गो के मिला कर्जा ही है, हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बट जिस तरीके से हम जिस मैस में थे उसमें से निकलना भी बहुत जरूरी था। तो अभी जो सूरत हाल है उसमें सिंपल ये है कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें, अपनी जो लाइबिलिटीज हैं उनको सेटल करें। अभी जैसे प्राइवेटाइजेशन है, उसमें आपका जो टाइम पीरियड है वो अनबेरेबल है। आपको 462 दिन चाहिए, ऑलमोस्ट 1.25 साल चाहिए किसी चीज को प्राइवेटाइज करने के लिए। आपने अभी केपीटी कराची पोर्ट ट्रस्ट को यूई के साथ आपने उसमें गए हैं एमओयू में कि वो उसको रन करेंगे। तो भाई आप इसी तरह पीआईए, पाकिस्तान स्टील अपनी लाइबिलिटीज को खत्म करें, वापडा भी उनके हवाले करें, ठीक है, ताकि हमारी अवाम के ऊपर जो टैक्सों का बोझ है वो भी कम हो और चीजें को स्मूथ वे के अंदर चलना शुरू हो। ठीक है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं डॉलर की कीमत कम हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसहाकडार साहब पर पहले से भी ये बात बड़ी दफा होती है कि मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। शायद इस बार ऐसा नहीं लग रहा। तो अनवार, उस पहले डॉलर साहब डार साहब जो है ना वो मनूवर कर लेते थे, तब आपकी किटी में डॉलर पड़ा होता था तो वो मार्केट में फेंक के ड्रॉप करवा देते थे। अब तो किटी में डॉलर नहीं है। ठीक है। अब मेरी असेसमेंट ये है पर्सनली कि लोग पैनिक में सेल करेंगे। जिन्होंने जल्दी में परचेज किया, किसी ने 300 में परचेज किया, किसी ने 305 में किया, किसी ने 200 में भी किया होगा, किसी ने 150 में भी किया होगा। पिछले 1 साल की जो हम कुछ देख रहे हैं, कैलकुलेशन देख रहे हैं या आदादो शुमार देख रहे हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि लोगों ने प्रॉपर्टीज में से इन्वेस्टमेंट निकाली और करेंसी खरीदनी शुरू कर दी थी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है इस गवर्नमेंट की, मैं क्या कहूं, नालायकी कहूंगा, कि आपने टैक्सेशन का सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा बना दिया है कि लोग ऐसे मीन्स की तरफ जाते हैं जहां पे वो बुक्स में ना आए। मतलब आप डॉलर परचेज करेंगे, आपने कोई टैक्स पे नहीं करना, आप डॉलर सेल करेंगे, कोई टैक्स पे नहीं करना। ये तो इट ऑल मतलब ड्रामा ना कीजिए। आप मनी चेंजर के पास जाएंगे, बायोमेट्रिक होगी, आप फोन कॉल करते हैं, डॉलर घर पे आ जाते हैं, आपसे वो शॉपर में पैसे ले जाते हैं। ट्रेडिंग आप नॉर्मल रूटीन में ये होती है, ठीक है। गवर्नमेंट कहीं ना आंखें बंद की हुई हैं, और जब तक ये गवर्नमेंट चीजों को बेहतर तरीके से नहीं लेकर चलेगी, डॉलर, मेरी अपनी गट फीलिंग ये है कि आपने तो 240 का है, बट मेरा अपना आइडिया ये है कि 250 और 275 की ब्रैकेट में कहीं पे आके स्टैटिक हो जाएगा, और शायद जो बैंक रेट है वो भी 2 से 3 रुपए का फर्क रहेगा। ठीक है। क्योंकि हमें ज्यादा मार ये भी पड़ी है अनवार
کہ ہمارا جو مارکیٹ کا اور بینک ریٹ کا گیپ تھا تو جو فورن ریمیٹنس تھی وہ باہر ہنڈی کے ذریعے آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ لوگوں کا بھی مطالبہ تھا کہ آپ بینک ریٹ کم کریں, یہ مارکیٹ ریٹ اور بینک ریٹ کے گیپ کو کم کریں تاکہ آپ کو بینکنگ چینل سے پیسے آنا شروع ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے, تو ہر سیکٹر پر نظر رکھیں نا. 7E میں انہوں نے کیا کیا؟ 7E ایک ایسی چیز ہے جو انہوں نے انوینٹ کی ہماری فائنانس ڈویژن نے, کہ آپ نے ایک پراپرٹی پرچیز کی ہے, پلاٹ پرچیز کیا ہے, وہ سمپل پلاٹ ہے اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے لیا ہے یا فیوچر میں 5 سال یا 10 سال بعد آپ اس پہ گھر بنائیں گے ایسے سب پیسے اکٹھے کر کے سیلری سے. تو ان کا جی انوار صاحب آپ نے یہ جو پلاٹ لیا ہے نا, اس کے اوپر سالانہ رینٹ پے کرنا ہے آپ نے, کیونکہ آپ نے کنسٹرکشن نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر پچھلے سال لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اگینسٹ ڈیسیژن دے دیا گورنمنٹ کے, سندھ ہائی کورٹ نے گورنمنٹ کی فیور میں ڈیسیژن دے دیا, سپریم کورٹ نے اس کو آدھی لٹکایا ہوا ہے, آدھا تیتر آدھا بٹیر. ان کا اچھا جو ان پرسن جو لوگ آئے ہیں 54 لوگ, ان کو کہا کہ آپ 0.50 پے کر دیں. ابھی اس فائنانس ایکٹ میں انہوں نے یہ کیا جو کہ کسی حد تک جائز بھی ہے کہ جو نان فائلرز ہیں وہ اپنی پراپرٹی جب تک 7E نہیں پے کریں گے تب تک ان کی پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جب تک وہ اپنا 7E کا ٹیکس نہیں پے کریں گے. بٹ اس کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں چیزیں ہیسٹینس میں بنتی ہیں, مطلب راتوں رات آپ اناؤنس کر دیتے ہیں, آپ کو اس کا امپیکٹ نہیں پتا ہوتا. اب پچھلے 2 دن سے 3 دن سے لوگ کچہریوں میں, ٹرانسفرنگ اتھارٹیز میں, سوسائٹیز میں ذلیل ہو رہے ہیں جو نان فائلر ہیں کہ وہ پراڈ کی ٹرانسفر کا دن ہے اور کنسرن اتھارٹیز کہہ رہی ہیں آپ ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ لے کر آئیں, کوئی چلان ابھی تک اویلیبل نہیں ہے کہ کس پہ وہ پیسے پے کریں. اسی طرح انہوں نے ابھی جو پلان ہے, میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے ارباب اختیار سے کہ آپ اس کے اوپر کلیریفیکیشن دیں, اس کو سمپل لینگویج میں اناؤنس کریں تاکہ لوگوں کو آسانی رہے. اسپیشلی جو ہم لوگ فائلر لوگ ہیں اس کے لیے بھی ان کا کوئی پلان بن رہا تھا کہ شاید ہر فائلر کو اپنے کنسرنڈ کمشنر آفس سے جا کے ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ لینا ہے, وچ از امپاسبل. مطلب آپ تو ایک دفعہ لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے. مشکلات بڑھائی گئی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جتنے آپ کو لگ رہا ہے جتنے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, جیسے 415 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگے ہیں, پھر جو سپر رچ لوگ ہیں ان پر سپر ٹیکس بھی لگنے جا رہا ہے, نئے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں لا رہے, یہ ایک حکومت کی بڑی ناکامی ہے. انوار, اس میں حکومت کی ناکامی نہیں ہے, اس میں ناکامی ہے FBR کی. ٹھیک ہے, آپ نے اتنا بڑا انفراسٹرکچر رکھا ہوا ہے, آپ کو شاید آئیڈیا ہوگا کہ ہمارا کوئی 90 آج اگر FBR بند کر دینا تو جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 90% آٹومیٹکلی گورنمنٹ کے خزانے میں چلی جائے گی. ہم نے 10% کے لیے اتنا بڑا انفراسٹرکچر رکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا میکنزم نہیں بنایا کہ آپ کوئی ریسرچ کریں کہ یار یہ ایگریکلچر ہے, اس سے ہمیں کتنا ٹیکس جنریٹ ہو سکتا ہے, یا انوار یا ایسن اس سے کتنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. کوئی انالیسس نہیں ہوتا ہے, کوئی سٹڈی نہیں ہوتی ہے کہ کون سا بزنس کیا جنریٹ کر رہا ہے, کیا پے کر رہا ہے, کیا انکم جنریٹ کر رہا ہے. ہمارے ہاں ایک ہی فارمولہ ہے, آپ نے GST 14% کیا ہوا ہے, اس کو 2% بڑھا دیں. اب اس میں ایک کاروباری آدمی تو شاید وہ 16% کی ڈز بیئر کر لے, لیکن جو پہلے ہی 14% کے ساتھ اپنے مینز پورے نہیں کر پا رہا, وہ تو اس کو تو مارنے والی بات ہے. تو آپ کو گریڈنگ کلاسیفیکیشن کرنی چاہیے, آپ کو ہوم ورک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ متواتر جو پالیسیز ہیں وہ گورنمنٹ کی, جس طرح سے بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جن پر ٹیکس نہیں ہے. اگر ہم ایگریکلچر کی بھی بات کر رہے تھے, ہم ریٹیل سیکٹر کی بات کرتے ہیں, پرچون کی بات کرتے ہیں, ٹیکس نیٹ میں پھر لوگوں کو کس طرح سے شامل کریں گے؟ پھر تو وہی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں جو شروع سے دیتے آ رہے ہیں, جو ٹیکس نیٹ میں آ گئے, جو نہیں آ رہا وہ اس کی تو پھر جان خلاصی ہے. انوار, بیسیکلی نا ایک چیز یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمیشہ ہر کام ڈنڈے کے زور پہ کروانا چاہتی ہے, اور میں یہ پہلے بھی ڈیفرنٹ پروگرامز میں کہہ چکا ہوں
कि डंडे के जोर पे तो जनरल मुशर्रफ साहब यूनिफॉर्म में लोगों को फाइलर नहीं बना सके। आप लोगों को फाइलर बना सकते हैं कि आप अनवार और एहसन को मरात आप डिफरेंशिएट करें, ताकि जो नॉन फाइलर है उसको लगे कि नहीं फाइलर बनना जरूरी है। आज का जो नॉन फाइलर है वो बीइंग नॉन फाइलर कंफर्टेबल फील करता है। जब भी कोई नॉन फाइलर के साथ आप बैठेंगे आपको वो कहेगा यार जो चीज तुम पे कर रहे हो वो इस तमाम चीज, इलेक्ट्रिसिटी पे तुम भी जीएसटी पे करते हो, मैं भी पे करता हूँ, बच्चों की स्कूल फीस पे जो चलाना है वो मैं भी पे करता हूँ, बट जो चीज मैं एंजॉय कर रहा हूँ बीइंग नॉन फाइलर वो तुम नहीं कर रहे। तुम्हें एफबीआर से नोटिस भी आता है, तुमने टैक्स रिटर्न भी भरनी है, तुमसे एफबीआर का इंस्पेक्टर पैसे भी मांगता है, मैं इन तमाम बकवास सियासत से बाहर हूँ, आजाद हूँ। ठीक है, ठीक है। हमारा हाँ आपको ऐसा मैकेनिज्म लेकर आना है। मैं एग्री करता हूं कि इस वक्त 35 लाख फाइलर है, जिसमें से 16 लाख लोग नील की फाइल रिटर्न करते हैं और बाकी लोग टैक्स पे करते हैं। ये जुल्म है 24 करोड़ के मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ। हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। आप नॉमिनल अमाउंट से स्टार्ट करें, जितनी भी ताजर बरादरी है, और वो मेरे ख्याल में पे करने को तैयार है, सिर्फ बैठ के मैकेनिज्म सिस्टम जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत एहसन मलिक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन देना।